तो राधे राधे सबाई के हमारे यूट्यूब चैनल दिखले से स्वागत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम काजीरंगा हामिलागी टी गार्डन बॉय। तो हमार कन्टेंटा आजिर हो गल कि जे हमदेर निकी जोनटा राष्ट्रीय घाईपथ नेशनल हाईवे जोनटा है तो ओइटा 37टा माने 37 नम्बर घाईपथटार माने रास्ताटा काजीरंगा रास्ताटाय माने एखन माने फुलेर सीजन तो एकदम माने फुले माने भरे पड़ेছে। आइबार समय पाबी फुल जाबार समय पाबी फुले फुल। तो ओई फुलटा तो हमी एकलाई देखे थी गंध ले थी तो सबाई जे आसा जोआ करे थाके तो भाल से देखबे कारो तो ओइखाने हमी अलमान टुकुटा माने ब्लगटाई बनाई दी अलमान फुलेर ब्लगटा। तो गोटा रास्ताटा देखछि ना फुले भरे आछे तो अलमान आगु दिके गेले माने आरो अलमान माने फुले फुल देखा पाबी। तो सकाल सकाल कि हय रास्ताटा माने खाली थाके तो खाली थाकार शर्ते माने हमी आसेछि माने फुल देखातेले माने एदिके गेलो फुले फुल पाबी रास्ताटाय और गंध गंध और एदिके आइलो माने तुई गुवाहाटी से आइले माने जोरहाट गेले फुले पाबी काजीरंगा रास्ताटार एकदम फुलेर तले तले जाते लागबे और तू जोरहाट दिखले से गुवाहाटी गेलो माने पाबी। तो अलमान फुलटा देखाई दी चल देख तबे এইটা देख फुलेर गाछ गिला देखछि ना দুটা রাস্তা মানে রাস্তার মাঝে মাঝে ফুল গিলা মানে কিমান ধুনিয়াকে ফুলে আছে। তো ওই ফুলটাকে অলপ রাস্তাটা লে করে কন্টেন্টটা বনা হয়েছে। তো আমার ভিডিওটা পুরা দেখে থাকবি পুরা দেখতে দেখতে যদি ভাল লাগে আমার ভিডিওটা লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে নাই ভুলাবি। একদম ফার্স্ট টাইমে দেখতে দেখতে লাইকটা শেয়ারটা সাবস্ক্রাইবটা করবি। তো এই যে সবাইকে দেখাচ্ছি আমি তো সব দিন দেখে থাকি আমার রাস্তা। তো আজ আমি এই যে ফুল দেখাচ্ছি দেখ এই ফুলটা কেতনা ধুনিয়া দেখাচ্ছে কি ফুল হয় সবাই জানে। তো এই ফুলটা তো আমরা তো কৃষ্ণচূড়া বলি মানে আমরা মানে কি আমি তো ছোট লেকে জানি যে চিড়া ফুল বলে জানি। তো আমাদের ভাষায় তো চিড়া ফুল বলতেছিল আগে তো আমি ওইটা চিড়া ফুল বলে শিখেছি কিন্তু এখন তো আমি জানি আরো স্কুল কলেজ যাওয়ার পিছলে কৃষ্ণচূড়া বলে বলে জানি আর। তো এটা কৃষ্ণচূড়া গাছটা আরো আগে দিকে আছে দেখা আছে দেখে যা আমার ভিউ দেখছি না আমার থারটাকে লে এসেছিল লগে। बाय बाय फुलेर गंधटा लिबी सबाई देखाई पाबी गंध कहाँ पाबी है ना। ठीक है तो बाय बाय आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते ना भूलाबी खाली दोबारा रिपीट करती।